Rekaman yang diambil pada hari Selasa menunjukkan roket-roket yang dicegah di atas kota Nahariya, Israel Utara saat Hizbullah terus melakukan serangan lintas batas di tengah meningkatnya ketegangan regional. Video tersebut menangkap dua garis putih yang melintas di langit sebelum rudal pencegah dari sistem pertahanan udara menghantam roket yang datang menghasilkan semburan asap di udara. Sebelumnya, serangan udara ke kawasan yang terletak dekat perbatasan dengan Lebanon pada Senin malam menghantam daerah permukiman di kota tersebut, menyebabkan rumah-rumah terbakar dan melukai sedikitnya 7 warga sipil. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari lalu. Sementara itu, pasukan IDF memulai operasi darat di Lebanon Selatan melawan Hizbullah untuk mengamankan penduduk Israel Utara. Pada hari Minggu, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi darat terhadap target-target utama Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman penglihatan malam yang diunggah oleh pasukan pertahanan Israel. Sejumlah pasukan mengamankan area yang sebelumnya dihantam artileri dan serangan angkatan udara untuk menghilangkan ancaman yang masih ada. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran dan menunjukkan hancurnya kendaraan lapis baja milik militer Iran. CENTCOM merilis video serangan yang dilakukan operasi gabungan Washington dengan Tel Aviv kepada sasaran militer milik Iran. Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan infrastruktur milik Iran. Memasuki pekan ketiga perang, pasukan Amerika Serikat terus memburu dan menghancurkan target-target Iran yang menimbulkan ancaman bagi Amerika dan Tel Aviv. Sebuah boneka anak-anak terlihat di reruntuhan bangunan yang terkena serangan udara Amerika Serikat Israel di Teheran. Iran melaporkan dalam serangan Amerika Serikat Israel jumlah korban tewas telah mencapai 1.450 orang, termasuk anak-anak. Ledakan tragis terlihat di salah satu reruntuhan bangunan yang terkena serangan rudal Amerika Serikat Zionis Israel di kota Teheran. Kelompok Bulan Sabit Merah Iran yang tengah melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap korban yang selamat menemukan boneka di antara reruntuhan yang merupakan milik seorang anak-anak yang menjadi korban serangan udara. Sejumlah bangunan yang runtuh mayoritas merupakan kompleks perumahan sipil. Menurut angka terbaru, hingga pekan ketiga perang, pihak Iran melaporkan 1.450 orang tewas termasuk anak-anak. Tim Bulan Sabit Merah Iran melaporkan berhasil menyelamatkan setidaknya 1 orang hidup-hidup dari reruntuhan. خب یه قسمتی از تهران مورد اصابت واقع شده. دوباره این کوچه کاملا مسکونی هست و عزیزانی که گیر افتاده بودند دارن توسط عوامل امدادی خارج میشن. جستجو ادامه داره. امیدواریم که شهیدی نداشته باشیم. Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di wilayah Timur Tengah. Konflik pun segera meluas hingga Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan di perbatasan dengan Lebanon. Ramai membicarakan perang di media sosial, juru bicara militer Iran menyindir Presiden Amerika. Militer Iran bahkan menantang Presiden Amerika untuk maju di medan perang, bukan hanya cuitan di media sosial. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field.
the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear. Israel mengklaim 2 pembunuhan tingkat tinggi terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim Israel Defense Force atau IDF telah membunuh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani dan Komandan Basij Gholam Reza Soleimani dalam serangan pada Senin hingga Selasa. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול 2 מהבכירים ביותר שנותרו. נתקלתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים. Meski begitu, hingga kini Iran masih belum memberikan komentar terkait kedua klaim tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan aset AS di wilayah tersebut. Konflik di Timur Tengah meluas dan masih berlangsung hingga kini. Pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik nasional yang ke-6 kalinya. Hal ini terjadi di tengah blokade energi Amerika Serikat. Jalanan Havana benar-benar gelap akibat pemadaman listrik. Beberapa warga berkumpul di area Malekan yang lebih terang saat lampu depan mobil sebagian menerangi area ini. Para pegawai kantoran juga dipulangkan lebih awal untuk menghindari kegelapan saat malam jelang. Warga Havana mengaku adanya pemadaman listrik membuat situasi semakin sulit di Kuba. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan negaranya belum menerima pengiriman minyak selama lebih dari 3 bulan. Mereka hanya beroperasi mengandalkan energi surya, gas alam, dan pembangkit listrik termoelektrik. Ribuan lampu botol menerangi malam Tumbilotohe di Desa Ayulat Tinelo, Gorontalo. Dialog masih akan kami lanjutkan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Sindo Today.